पश्चिम बंगाल बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, आदित्य सरकार बने टॉपर। जानने के लिए देखिए पूरी खबर। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं यानी कि माध्यमिक परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस साल राज्य भर में कुल 86.56% छात्र सफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा परिणाम सुबह 9:45 पर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट wbbse.wb.gov.in पर उपलब्ध हैं। इस साल सबसे बड़ा नाम रहा राजगंज के आदित्य सरकार का, जिन्होंने पूरे राज्य में टॉप किया है। आदित्य ने 700 में से 696 अंक हासिल कर शानदार 93.43% अंक प्राप्त किए हैं। जिला स्तर पर बात करें तो पूर्व मेदिनीपुर ने बाजी मारी है। यहाँ के छात्रों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 96.46% पास प्रतिशत दर्ज किया है, जो राज्य में सबसे अधिक माना जा रहा है। परीक्षा के 70 दिन बाद आज माध्यमिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। रिजल्ट की घोषणा की पश्चिम बंग माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष रामानुज गंगोपाध्याय ने। सुबह 9:45 छात्र छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस बार माध्यमिक परीक्षा में कुल 9,69,425 छात्रों ने भाग लिया। पिछले साल की तुलना में इस साल 62,000 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी है। रिजल्ट में सबसे ऊपर है रायगंज का आदित्य सरकार, कुल उसका पास फीसदी 86.56%। संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है अनुभव विश्वास और सौम्या पाल, दोनों ने 694 अंक प्राप्त किए हैं। तो वहीं तीसरे स्थान पर है ईशानी चक्रवर्ती कोतुलपुर सरोज बासनी स्कूल और सुप्रतीक मन्ना कांति हाई स्कूल, दोनों ने 692 पॉइंट हासिल किए हैं। तो वहीं बात करिए टॉप 10 के लिस्ट में इस बार कुल 66 छात्र छात्राएं शामिल हैं। কোন স্কুল? কত পার্সেন্ট মার্কস এসেছে তোমার? 696 সবথেকে কোনটা বেশি ভালো মার্কস পেয়েছো? এখনো তো সাবজেক্ট জানা যায়, স্কুলে গেলে জানা যায়। কি নিয়ে পড়বে ইচ্ছে রয়েছে? আপাতত মেডিকেল লাইনে যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে, তবে দেখি ইন্টারেস্ট ডেভেলপ করে যদি অন্য কোনো লাইনে তবে দেখব। খুবই খুশি, খুবই গর্বিত হয়েছি যে কোতুলপুরের নামকে এতজনের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি, আমার বিদ্যালয়ের নামকে এতজনের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি। মা বাবা শিক্ষক শিক্ষিকাদের, স্কুল টিচার, প্রাইভেট টিউটরদের আশা পূরণ করতে পেরেছি। খুবই গর্বিত। কতক্ষণ পড়াশোনা করতে? তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম থাকেনি। আমি প্রতিদিন টপিক ঠিক করে নিতাম যে এগুলো পড়তে হবে, সেটা পড়ার জন্য যতক্ষণ লাগতো ততক্ষণই পড়তাম। মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বর্ষে থাকার জন্য বাবা মায়ের অবদান না স্কুলের অবদান? সবারই অবদান রয়েছে, বাবা মা, স্কুল টিচার, প্রাইভেট টিউটর, প্রত্যেকে। ভবিষ্যতে কি হওয়ার পরিকল্পনা আছে? ভবিষ্যতে রিসার্চার হওয়ার ইচ্ছা আছে। আগামী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দিতে চাও? পড়ে এবং কনসেপ্ট যেন ক্লিয়ার করে এবং প্রত্যেকটা প্রশ্নের যত মার্কস ঠিক তত অনুযায়ী সেই লেন্থ অনুযায়ী যেন উত্তর লেখে, বাড়তি যেন না লেখে। কনসেপ্ট খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার করতে হবে। ভালো লাগছে। পুষ্পক রত্নম 8 पोजीशन पेज। बिहार नालंदा। कैसे लग रहा है इसका रिजल्ट? मैं एक्सपेक्ट किया था जरूर कि बहुत ही अच्छा मार्क्स पाऊंगा, लेकिन मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं इतना अच्छा रैंक पा जाऊंगा। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनकर। फ्यूचर मेडिकल स्ट्रीम चूज करके मैं यहाँ नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन में ही पढ़ाई कर रहा हूँ और मेडिकल फील्ड में ही जाने की इच्छा है। मेन क्रेडिट मैं अपने मम्मी पापा दीदी दादी दादा सभी लोगों को देना चाहूंगा। उसके बाद मैं अपने टीचर्स, यहाँ के टीचर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे कॉपी चेक करते हैं, उनका सपोर्ट और फिर मेरे भवन के हाउस मास्टर आशीष था, उनका भी बहुत ज्यादा क्रेडिट है। और सभी का मतलब इसके पीछे नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन के सारे मेंबर्स जो सभी हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। पीजी दादा सभी लोगों का बहुत क्रेडिट है और मेरे फैमिली का भी बहुत क्रेडिट है। सबसे ভালো লাগতো আমার ম্যাথস, কিন্তু তাও আমার ইচ্ছা ছিল মেডিকেল লাইনে যাওয়ার জন্য, তাই জন্য আমি মেডিকেল লাইন চুজ। खेलने में क्रिकेट पसंद है और उसके अलावा स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। আমি দিনে কোনোদিনই 10 ঘন্টার বেশি পড়িনি, আর মানে আমার পক্ষে ওটা সম্ভবও নয় 10 ঘন্টার বেশি পড়া এখনো। আর এইরকমভাবে আর কি একটা আমি, তবে এটা মোটামুটি একটা রুটিন ছিল যার মধ্যে আমার খেলাধুলা প্লাস
মানে গল্পের বই পড়া, আমার সব কিছু মানে এরকম একটা টাইম সেট করা থাকতো। তো আমি সেই সব মেনটেন করে মোটামুটি 10 ঘন্টাই পড়তাম দিনে। আমার ফিজিক্স ভালো লাগে, আর তাছাড়া বায়োলজি, অঙ্ক এগুলো তো আছেই। পরীক্ষার আগে কোনো স্পেশাল কিছু করিনি, পরীক্ষার আগে ওই 10 ঘন্টার বেশি কোনোদিনই নয়। আমি 1 থেকে মানে আমাদের স্কুলে পড়েছি, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলে। তো সেই সময় থেকেই বিশেষ করে মাধ্যমিকের সময়টা এসে সব দিদি খুবই গাইড করেছেন প্রত্যেকটা, যেমন বলেছেন মানে এগুলো হচ্ছে টিপস কিছু দিয়েছেন, কিভাবে বই খুঁটিয়ে পড়তে হবে, কিভাবে পড়ার টাইম মেনটেন করতে হবে, সব কিছু পরামর্শ দিয়ে সবসময় সাহায্য করেছেন। আর যে কোনো মানে পড়াশোনার কিছু ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা হলে তো সবসময় পাশে থাকেন। ভালো ফল হবে এরকম আশা করেছিলাম, কিন্তু মানে এতটা ভালো হবে আশা করিনি। বাড়িতে তো আমার মা বাবা দুজনেই করেন, তবে মাই সবচেয়ে বেশি করেন। মানে সত্যি বলতে কি মানে মায়ের হেল্প ছাড়া আমি এই জায়গায় পৌঁছতে পারতাম, মানে এরকম রেজাল্ট হতো না। পরীক্ষার সময় না মানে রেজাল্ট বেরোনোর সময় কোনটাই টেনশন? না, পরীক্ষার সময় টেনশন করিনি। নিবেদিতা গার্লস, ও বাগবাজ সিস্টার নিবেদিতা গার্লস। আর পরীক্ষার সময় টেনশন আমি করিনি, কেননা ওর মানে কোনো কালেই করতাম না টেনশন। কিন্তু রেজাল্ট বেরোনোর আগের দিন থেকে একটু চাপ হচ্ছিল। নিউজ টাইম একটা এক্সপেকটেশন তো ছিল। হ্যাঁ দেখুন, এক্সপেকটেশন ছিল যে ভালো রেজাল্ট করবে, তো এরকম মানে 1 থেকে 10-এর মধ্যে থাকবে, সেটা খুব আনন্দ পেয়েছি আর কি।